So mga igsoon, ang simbang Katoliko mauna ang katawhan sa Dios dinhi sa kalibutan. So kung gusto tang maluwas, pasakop sa gitukod ni Lord Jesus, ayaw gyud mo padala sa mga pastor. Kaya mga pastor, mga igsoon, dili na magtutudlo sa katawhan sa Dios o dili na mga alagad sa Dios, pastor sa mga sikta. Pero pastor nga pare mao na ang alagad sa Dios. Kay na magina sa balang kasulatan nga ang alagad sa Dios mga pare. Even sa Old Testament atong basahon nga ang mga alagad sa Dios pare. Giingon pagidinhi nga silutan o patyon sa Old Testament, patyon yun ang dili mo tuos pare. Nga sa New Testament mao ang pagtambok sa impierno. Gingon din mga igsoon sa Deuteronomio 17:12, kinsa kadtong dili mutuman sa maghuhukom o sa pare nga ato adinto, kinahanglan patyon kanang tawana, kinahanglan libyuhan ninyo ang Israel sa daotan. So ang dili mo tuos pare daotan di ay ngano mo man ang ipayag sa Old Testament ug unsa may gipasabot sa Ginoo sa iyang giingon patya ang dimutos pare. Ang gipasabot ana mga igsoon sa New Testament, itambok sa impierno ang dili mutos pare. Kaya ang impierno mao ang ikaduhang kamatayon. Di padayag 20:14 giingon dinhi. Unya gitambog ang kamatayon ug ang Hades ngadto sa linaw nga kalayo. Kining linaw sa kalayo mao ang ikaduhang kamatayon. So ang giingon nga patya ang di mutuos pare, ang ipasabot niya itambog sa impierno. Now, nganong pare mangita mutuo? Tungod kay si Lord Jesus mao ang pangulong pare sa Christian religion. So ang mga pare sa Judaism, ang katumanan ni mao New Testament nga pare gyapon ang mudumala sa simbahan o sa katawhan sa Dios. Hebro 3:1. Gingon din si Lord Jesus pare. Mga igsoon kung Kristohanon nga gitawag usab sa Dios, himuan ninyong panig-ingnan si Jesus ang apostol o pangulong pare sa pagtuo nga atong gihuptan. So si Lord Jesus mga igsoon pangulong pare mao nga gipahayag sa Old Testament nga patya ang dili mo tuos pare, pero sa New Testament mao na ang itambog sa impierno ang di mo tuos pare. Now sa Revelation mga igsoon chapter 5 verse 10 gipahayag yun din nga ang mga alagad sa Dios mga pare gingon din gihimo mo silang gingarian sa mga pare aron mag-alagad sa atong Dios o maghari sila sa kalibutan. So tinaw mga igsoon nga ang mga pare mo'y mga alagad sa Dios o maghari sila sa kalibutan. So kaklaro kayo? Klaro kayo mga igsoon nga ang mga pare mo'y maghari sa kalibutan. So samtang nata sa kalibutan pare mo'y atong tuhan. Di kita mo to mga igsoon niya ng mga pastor sa lain sikta kay dili sila alagad sa Dios, dili sila mao ang gitukod ni Lord Jesus. Mao na mga igsoon. So kanang ilang pag-attack sa atong mga pagtulunan, di nato na sila tuuhan. Remember mga igsoon nga sa tibuok kalibutan usa lang ang ilang gitabangan og daot, ang simbahang Katolikora. Nganong ingon ana man na? Nganong ang tanang sikta sa tibuok kalibutan usa raman ang ilang gitabangan og daot? Bisag asa ta maminaw, Katoliko ilang panamas-tamasan. Mula kita mga Katoliko kinahanglan ta nasayod sa atong pagtuo. Aron kung atakihon ta, danihon ta, dili ta madala. Kay mga igsoon once nga ang tao mubiya sa simbahan nga gitukod sa Ginoo, dili na gyud siya maluwas. Pero atong basahon ang gipahayag sa atong Ginoo pinaagi ni Sintian. Mga igsoon, ako balik ko na ang mubiya sa simbahan nga gitukod ni Lord Jesus nga mamatay
nga dili mobalik sa simbahan, dili gyud siya maluwas. Biblical ba? Ato basahon ang 1 18 Mga anak, doon na ang katapusan sa kalibutan. Gisugin lang na kamo nga moanhi ang kaaway ni Kristo. Remember ha, kaaway ni Kristo. Ug aniya na karon ang daghang mga kaaway ni Kristo. Busa masiguro nato nga duol na gayud ang katapusan. 19. Kining mga tawhana dili tinuod nga sakop sa atong pondok. Busa na mulag sila kanato. Kung tinuod pang ato silang mga kauban, magpabilin unta sila kanato. Apan namiya sila aron mailagayon nga sila dili kauban nato. Gilaniman mo ana. Nga namiya sa simbahan nga gitukod ni Lord Jesus iyang kaway. So saan man pagkaluwas kung mahimo na tang kaway sa Dios? Ato basahon mga igsoon ang gingon ni Lord Jesus sa Ebanghelyo ni San Lucas chapter 19 verse 28 nga ang iyang kaaway patyo niya sa iyang atubangan. O unsa may gipasabot ana nga kalag naman ang muatubang niya. Ato una basahon mga igsoon ang San Lucas 19:28. Muna ako mga igsoon makigbisog yung kugwali dinhi aron lang ipasabot sa ato mga igsoonan nga nahimulang sa simbahan nga mubalik in town sila sa simbahan, una sila mubiya dinhi sa kalibutan. Kay kung mamatay sila nga mihawa sa simbahan nga gitukod ni Lord Jesus nga mao ang simbang Katoliko, lisod yun o dili yun sila maluwas. Ato basahon mga igsoon ang San Lucas 19:28. 27. Nan karon mahitungod sa akong mga kaaway. Kinsa nang kaaway ni Lord Jesus ang namiya sa iyang simbahan. Nga dili gusto nga ako maghari kanila. Dada sila dinhi o pamatya sa akong atubangan. Ilaliman mo ani. So mga igsoon, ako makigbisog yun ko nga ang namiya sa simbang Katoliko mubalik yun sa simbahan. O sila nga ako makaigsunan maliggon sila. Kay once nga mahimulan ta sa simbahan, mahimo na tang kaaway sa Ginoo, dili na ta kasulod sa iyang gingharian sa langit, kay patyo naman ta sa tubangan sa Ginoo. Unsa may gipasabot ni Lord Jesus sa iyang gingon nga nagkaroon may tungod sa akong mga kaaway nga dili gusto nga ako maghari kanila, dada sila dinhi og pamatya sa akong atubangan. Ang gipasabot niya mga igsoon nga itambog sa impierno. Nga naman, ang muatubang sa Ginoo patay na o kalag na. 2 Corinto 5:10. Gingon din muna ako mga igsoon makigbisog yun ko. Sangyaw yun ko. Ano kung plasa bisag kapoy. Bisan pag daghang mo ingon nga mauna. Nibil na ko mo isgot. No? Pero ang ako lang yung nakatunan. Bakit kay sa hitabo di atong miyagi gitawagan yung ko sa kumangod nga pare paubos lang, pasensya lang, paubos lang. Munang nakakaton ko mga igsoon, munang nibil ako mo ribat nila kung ila kong sawayo hilabtan, nibil ako mo ribat. Ang ako lang nga sayop sila katinaro maning ako yan, nibil ako mo justify sa ilang mga attack nga naman, nakaila mang Ginoo nako, nakaila po ang Ginoo nila. So ano mo justify pa man kung kinsa ko alam nila. So gingon din 2 Corinto 5:10. Kay kinahanglan mo atubang kitang tanan kang Kristo aron iyang hukman, aron ang tagsa-tagsa makadawat sa angay kaniya, sumala sa iyang nabuhat, maayo daw tan din sa kalibutan. So ang matubang ni Lord Jesus mga igsoon kalag na. So unsa may iyang ipasabot sa iyang gingon nga patya sa akong atubangan? Ang ipasabot nga itambog sa impierno ang mga tao nga mibiya sa iyahang simbahan. Imagine, simbahan nga gitukod ni Lord Jesus, mubiya ka. So unsa man nimo pagsulod sa iyang gingharian nga dinhi pa lang sa kalibutan mibiya naman ka. Mga igsoon, ang simbahang Katoliko mauni ang gingharian sa Dios dinhi sa yuta. Perting nindot kaayo ang Christian religion. Kay once nga mabilong ta sa simbang Katoliko, nakatilaw na ta sa gingharian sa langit. O ato basahon mga igsoon nga ang simbahan nga gitukod ni Lord Jesus iyang gingharian dinhi sa kalibutan. Balikan natong basa ang 2 Corinto ang gipadayag 5:10. Gingon dinhi nga nagpahayag ng katawhan nga Katoliko o Christian religion, which is universal or Catholic, gingharian sa Dios dinhi sa kalibutan. Gingon dinhi, gihimo mo silang gingharian sa mga pari aron mag-alagad sa atong Dios
ug maghari sila sa kalibutan. So klaro kayo. So mga igsoon, kung sakop na ta sa simbahan nga gitukod ni Lord Jesus nga nailan sa pagtawag og simbahang Katoliko, nakatilaw na ta sa gingharian sa langit. O kung mubiya ta sa simbang Katoliko nga maong gingharian sa Diyos din sa kalibutan, usaha man ato pagsulod sa iyang gingharian sa langit. Munang kamo mga kaigsunan ko, mga dili Katoliko, mga pastor nga naminaw karon, biyahe intaw ninyo ng inyong bundok samtang buhi pa mo. Balik mo sa simbang Katoliko, kay mao gyud na ang Christian religion, mao na ang gingharian sa Dios dinhi sa kalibutan. Wala gilain. So ayaw mo padala ng mga pastor nga magsinggig-singgig o praise the Lord, hallelujah. Niya, manghilabot pa, tayo'y ligtas na mga Katoliko, hindi pa. Ha, dala itawang Katoliko, way na ibawaan, kay mo, wa may sulod-sulod og simbahan. Pero mga igsoon, remember, nga ang Ginoo, nagpahayag na daan, nga ang relihiyon gigamit sa pagpadato. Huwag mo na itabo karon. Daghang mga pastor mangdani sa Katoliko. Daoto ng Katoliko, aron mubalin lang sa ilang grupo. Ang kwestiyonon sa may katuyuan na mini man ang ilang bundok. Ni ara ang giingon ni San Pablo. 1 Timoteo 6:5. Ug walay huno nga panaglali sa mga tao nga dili makasabot ug wala na magbaton sa kamaturan. Naguna-una sila nga ang relihiyon o sa kapaagi sa pagpadato. Mo ni hinungdan. Ano ba yung nakamang tao nagtukod ng pundok diya giparisto sa gobyerno aron dili gukdon sa gobyerno? Tungod lang niini mga igsoon nga ang relihiyon gigamit sa pagpadato. So mo na mga igsoon nga padayon ta sa pagpakigbisog pagwali tungod og alang sa misyon sa simbahan nga maluwas ang tanan. Kini po tanahapit naman jud ang New Year, nahiuyon ba sa pagtulunan sa simbahan ang pagtuo sa mga kadaghanan nga mag-prepare jud og 12 ka lingilingin. Ay, very good. Salamat bro, no? Kaya ko ni-discuss watching from Malaysia. Uy, salamat bro, no? Thank you very much bro. Kaya ko na-isbutan bro. Salada Olano Dwayne, salamat bro. No? Thank you very much. So, Mayo, no? So, ang nangutana ni atong last nga bahin sa magbisti batag puti o hubo batay ni kamatay nato ang tubag dili unya magbisti na tag puti. Gipadayag City 9. Tapos nini nakita ko ang dakong panon sa katawan na walay makaihap. Gikan sila sa nakalain-laing nasod, banay o katawhan o nagbarog sila atubangan sa trono sa nating kadiro. Nagbiste silang puti o nagbitbit o mga palwa. Kung na mga isuon? Ngayon ni kabatay na ito mga isuon, unlike sa panahon ni Adan ug Eva nga hubo sila kay magbiste na ta unya puti ang atong biste. Mao na mga isuon. Now, mga isuon kong mga Christians, hapit na ang New Year. Ayaw in taon mo padala sa paganismo nga pagtulunan. Nga ini ka 31 magbutang og 12 ka klaseng prutas aron inyong tuuhan nga makahatag ninyo buinas. Ayaw mo paggamit mo na ng buinas mga isona. Being a Christians, iwasan nato ang paggamit ng word buinas. Dili ta mowa gamit ang word swerte. Ang atong gamiton grasya sa Ginoo. Mao na mga igsoon. So ayaw mo pag-prepare og 12 ka klaseng lingin-lingin. Kay paganisim na. Ayaw mo pag-prepare og lingin-lingin ha, kay Diyos na. Napaday-day kahom ng 12 ka klaseng prutas nga lingin. Una, imo ra magani ng tamak-tamakan o malata na nya imo pa nang himuon nga makabuinas nimo? No. So ayaw mo pag-prepare na. Ang buhato nato isip Christian, simba sa 31 sa gabi. Simba pagkapit sa 1. Simba matag Domingo. Kay mao na ang hinungdan nga mahatagan ta sa Dios og grasya nga atong gikinahanglan. So ayaw mo nang lingin-lingin. Kay diversyon na sa atong pagtuo sa Ginoo. Ang uban dili na mo simba kay naniguro nga naay 12 kalingin-lingin sa lamisa. Hastilan Ginoo. Na ba day gahom? Na prutas ra man na.
Kunay ulaw na nato ha isip Christian, ulaw na nato ng mga binuhatan nga dili maayo, sama anang mag-prepare og lingin-lingin kay kaswerte daw. Swerte. Dili ayaw paggamit ng swerte. Kay dili na religious. Ang gamito nato grasya nga gikan sa Dios. So muna mga isuon kay mabisi na naman yung ubang mga Katoliko nga doble ang gituohan. Nagtuog Dios, tuo pug Dios. Kay Dios man ang mga lingin-lingin kung mutuo ka nga makahatag nimo ng kaayuhan. Dios na. Kung ayaw mo ana mga isuon, ayaw mo pagbato na. Ako balikon, simba matag Domingo. So ako balikon mga isuon ha, ayaw mo pag-andam man ang mga lingin-lingin kay Dios na. Wala na'y mahatag na kayuhan na to. Ang uban, manigurog, kuha og lingin-lingin, aron lang magrasyahan sunod tuig. Grasyahan ba, Oroy? Gamhanan ba dahil ng brutas? So, undangin ninyo na mga isuon.